Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Gak mau nanya kabar Miss? Yes, no. Okay. Before we start our class today, let me introduce myself. My name is Fitra Aulia Malinda. You can call me Miss Fitra. Yes. Siapa? Miss Fitra. Yes. Okay. Ingat-ingat ya, Miss Fitra. Yes. Okay, kita cek attendance first ya. Ada yang kamu Jannah? Present. Okay. Al Fernandez Nelson. Alif Alia Dwija. Present. Okay, before we start our class today, let's say basmalah together. Oke, sebelumnya I will ask you something. Kalian pernah nggak sih memberikan pendapat kalian mengenai kejadian atau hal-hal yang terjadi di sekitar kalian? Yes. No. Hah? Can you please read together? 1, 2, 3. Okay, what is your opinion about that statement? Bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan ini? Do you agree or disagree about this? Yes. Okay, why you are because of this generation? No. Agree is not Nah, kalian bisa membuat opini-opini kalian itu menjadi sebuah teks yang bernama analytical exposition. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi, ada yang udah tahu belum nih analytical exposition itu apa? Apa ada yang udah pernah dengar analytical exposition sebelumnya? Jadi, okay, today we will discuss about analytical exposition. We will discuss starting from definition, social function, genetic structure, and language features. First one, we will discuss about definition of analytical exposition. So, analytical exposition is text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition adalah teks yang berisikan tentang pendapat dari si penulis itu sendiri mengenai isu atau kejadian yang terjadi di sekitarnya. Jadi, analytical exposition itu apa? Teks yang berisi pendapat penulis mengenai kejadian yang terjadi di sekitarnya. Nanti kalau misalnya aku bisa jawab ya. Okay, next we will move to social function. Nah, social function itu apa sih? Social function is has similar meaning with purpose. Jadi social function itu adalah tujuan. So, what is the social function of analytical exposition? Social function of analytical exposition is to persuade the reader that the issue or topic is important matter. Jadi tujuan dari analytical exposition itu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang sedang dibahas itu layak atau penting untuk dibahas. Next, generic structure. There are 3 generic structure of analytical exposition: thesis, argument, reiteration. First one, thesis. Thesis is introduce the topic and shows writer's position. Jadi tesis di sini adalah pengenalan topik dari sudut pandang si penulis, sudut pandang kita sebagai penulis. Biasanya terdapat pada paragraf pertama dalam sebuah teks analytical exposition. Selanjutnya ada argumen. Argumen itu apa sih? Ada yang tahu nggak argumen itu apa? Pendapat. Oke. Jadi di bagian structure argument, it consists
is about steps that make argument. Jadi di struktur pendapat itu terdapat pendapat-pendapat si penulis mengenai topik yang sedang dibahas. Nah, dalam argumen ini sendiri kita harus menuliskan minimal 2 pendapat kita. Kalau lebih banyak lebih bagus, tapi setidaknya biasanya menulis 2 pendapat. Oke, selanjutnya ada reiteration. Reiteration is same meaning with conclusion ya. Jadi reiteration itu sama seperti kesimpulan. Jadi di struktur reiteration dia hanya menegaskan ulang pendapat dari si penulis. Any question so far? No. Oke, jadi tadi ada berapa generic structure dari analytical exposition? 3. Oke, apa aja? Thesis, argument, and reiteration. Next kita masuk ke language features. Language features ada yang tahu nggak artinya apa? Betul, kayak bahasa atau jenis kebahasaan. Nah, dalam penulisan analytical exposition ada beberapa jenis kebahasaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, using simple present tense. Yang kedua, using expression of static opinion. Dan ketiga, using conjunction. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar belum tentang simple present tense? Yes. Sudah. Simple present tense itu apa sih? Jadi simple present tense is to express usual and repeated action. It could be fact,
use glasses. Yes. Use glasses. So you can see. Baca apa? Example of word. Example one real real now for release Realize. five. Think. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak express to study opinion. Ini ada beberapa contoh untuk menyatakan pendapat. Kalian bisa pakai I feel life, no, realize sama think. Misalnya kayak I feel that blah 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 blah. I feel blah blah blah, or I think blah 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 gitu ya. Okay, the next, the last one is conjunction. Kalian tahu nggak conjunction itu apa? Parabel, oke, great. Ini ada beberapa type of conjunction. There is addition, comparison, comparative, and cause and effect. Why? Pertama itu ada addition atau untuk penambahan kalimat. Kalian bisa menggunakan design in addition or in kalau kalian mau comparison atau membandingkan, kalian bisa pakai meanwhile, other hand, however. Terus ada term connecting. Itu biasanya untuk menyatakan suatu urutan kejadian. Jadi pakainya first, second, finally, next, dan seterusnya. Yang terakhir ada cause and effect. Ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Misalnya ada as a result, so, friends, dan lain-lain. Okay, that's all about our material. Ada yang mau ditanyain? No. Yes, I understand. Yes. I will give you quiz loh nanti. Jadi kalau misalnya nggak paham, bikin aja sekarang. Benar yakin? No. Ngatur. There is example of analytical exposition. I want you one of you to read this first paragraph. Siapa yang mau? Obama. Yes, Obama. No. Read this first paragraph. First paragraph. DJ is so good. Oke, boleh. DJ you. On busy morning, people tend to skip their breakfast. However, there are many benefits of eating breakfast. Okay, what's your name, please? DJ. Please choose one of your friends to read the next paragraph. Obama. Go ahead. Yang paragraf 2. Yes. 4. First breakfast helps us feel more focused when we are studying. Obama gimana tuh? Orang Amerika lanjut. Ayo, coba kesalahan juga. Amerika At school, breakfast not only provide energy for your bodies, but also help our brain Function. function properly so that we can focus and concentrate when studying. Okay, thank you. Choose another your friends. Ali. Assalamualaikum. Kan wajar Om. Saya Ora, kan nunjuk. Aku nunjuk kan berdua dulu. Optimis Eat breakfast in the morning. When time several metaphors and Prevent themselves. from consuming excessive Calories. calories Throughout the day. per day. Okay, thank you. Please choose one
What's your friends? Jadi kurang. Paragraph. Nah, Tak boleh. Okay, thank you so much for you all guys. Tadi kan kita sudah belajar mengenai genetic structure yang ada dalam analytical exposition. Nah, kira-kira untuk paragraf yang pertama itu masuk ke dalam structure yang mana? Tesis oke, karena dia menjelaskan tentang topik dari sudut pandang si penulis. Selanjutnya yang structure argumen, kira-kira paragraf berapa? Di dalam paragraf berarti strukturnya apa? Reorientation. Tesis. Reiteration. Yes. Betul ya. Okay, that's all our material today. I have some quizzes for you. yes. Boleh kalau siapin selembar kertas? Boleh. Udah siap kertasnya? Okay, so this is our quiz book. Jadi ini ada 15 kotak, nanti di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi karena biar cepat kita 10 pertanyaan aja ya, kalau bisa 15 ya apa. Jadi kalian boleh pilih boxnya mau nomor berapa. Nanti masing-masing soal dikasih waktu 10 detik buat jawab. Coba mau nomor berapa? 3. Nomor 3, oke. Number 3. Number 3. Name one topic that can be used for an analytical exposition. Jadi kalian tulis contoh topik yang bisa dijadiin analytical exposition. 10 detik ya. Ini nomornya sesuai itu. Nomornya sesuai di boxnya boleh. Selanjutnya mau box nomor berapa lagi? 13. 100. Give example of conjunction word that you know. Coba tulisin contoh-contoh conjunction yang kalian tahu. Tadi kan udah dijelasin, terus sudah pada paham. Masih gampang kan? Conjunction. Oke, udah. Udah. Oke, mau box nomor berapa lagi? Silakan. She blah 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 to school every day. Kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut apa? Gampang ini. Udah? Nah, oke next nomor berapa? 5. 5 boleh. Oke 5 aja deh kalau gitu 5 soal aja ya. Nomor 1. 5. Oke boleh. Lagi ya. Make positive, negative, and interrogative sentence from verbal to simple present. Tadi yang verbal yang kayak gimana Mas Padilla kan? Nah itu nanti kalian bikin kalimat positif, negatif, sama interrogatifnya. Wow, banyak kali. Oke, what's number 1 ya? Number 1. On busy learning, people tend to skip their breakfast. Which structure does that sentence will do? Jadi kalimat tersebut masuk ke dalam struktur yang mana? Tesis, argumen, atau reiteration? On busy learning, people tend to skip their breakfast. Berapa itu? Sudah apa itu? Itu kalimatnya masuk ke struktur yang mana tadi? Yang tesis, yang argumen, apa yang reiteration? Ya udah ya, boleh dikasih nama sama kelas habis itu kita boleh. Habis itu kita udah. Itu nomor. Kamu nggak tahu. Oh, aku kamu. Ini rumah. Satpo. Apa?
Tapi untuk Ayo di sini ya di depan. Wah, bisa kata. Orang ini harus lupa. kalau ini enggak formulasi sana. Untuk itu support nang sama lagi. Aku ini langsung kumpul. Setelah orang sistem apa nyemplung itu ya? Enggak formulasi sana. Fernando. Kok kayak gitu. Pak,